नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि जनवरी मास 18 तारिख 2026 रविवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार द्वितीय रजनी धामरा भद्रक रे। आजिर नाटक भोला शंकर। अपेरा अष्टशंभु आज हेउची तार तृतीय रजनी पेंठ पाटकुरा केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक सबु बाट मोर एइठी शेष। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी ईश्वरपाल रासळ ढेंकानाल। आजिर नाटक तो लागी बड़ दांड मना। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार तृतीय रजनी अँलाशुणी बाहादुर नगर भद्रक रे। आजिर नाटक छाती भितरे मो साथीर कथा। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार पंचम रजनी अपंडरा माछगाँ जगतसिंहपुर। आजिर नाटक रंग बजारर रंग नायिका। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार द्वितीय रजनी गुहालिया टुकुणा आनंदपुर केन्दुझर रे। आजिर नाटक पाहांती रातिर पाप। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार शेष रजनी खुंटापड़ा चारिगड़ तेलकई केन्दुझर। आजिर नाटक गरीबर दुख देखिछि किए। अपेरा याज्ञसेनी आज हेउची तार द्वितीय रजनी तलिया उदुला मयूरभंज रे। आजिर नाटक लुहर हिसाब रखिछि किए। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार द्वितीय रजनी अँलाशुणी मेला जाजपुर। आजिर नाटक अभागिनी अंजलि। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउची तार तृतीय रजनी अँलाशुणी मेला जाजपुर रे। आजिर नाटक अधा रही गला आम कहानी। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउची तार शेष रजनी अनल भुवन ढेंकानाल रे। आजिर नाटक सीता चोरी हेला पंचवटी रे। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी अशोकणा जगतसिंहपुर रे। आजिर नाटक राजधानीर राजाचार्य। यात्रा रंग महल आज हेउची तार शेष रजनी नुआ सड़क नुआपाटणा तिगिरिया कटक रे। आजिर नाटक दरिया कूलर दरदी बंधु। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार द्वितीय रजनी तुलसी देवी पेंडाल बरुणेश्वर मेला जाजपुर। आज पुणी थरे सेई नाटक आखि पलकरे खजुछि तते। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार द्वितीय रजनी अट्री बाघमारी खोर्धारे। आजिर नाटक मो निदर ठिकणा तो पणत कानी। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी माँ जागुले यात्रा कमिटी बरुणेश्वर मेला जाजपुर। आज पुणी थरे सेई नाटक एई बोधे शेष देखा। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी बेलपाल राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्यरे नाहू। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार तृतीय रजनी सबीरा स्टेशन बाजार सर बालेश्वर। आजिर नाटक हारिली केते मु जीतिली केते। यात्रा इंद्र भुवन आज हेउची तार शेष रजनी धामरा मकर मेला भद्रक रे। आजिर नाटक भाई भौणीर नुआ कहानी। राजधानी अपेरा आज हेउची तार प्रथम रजनी भंगा नई मदनपुर केन्दुझर रे। आजिर नाटक राजधानीर राजापुओ। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार द्वितीय रजनी बरुणेश्वर मेला जाजपुर। आजिर नाटक लेडी
ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବେଣିରାମପୁର ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ କାହ୍ନାରେ ତବାଟ ରହିଛି ଚାହିଁ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସାଆଁଳା ଶୁଣି କରେଇ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ କିଏ କାନ୍ଦି ନାହଁ ହାତ ଟେକ। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବରୁଣେଶ୍ୱର ମେଳା ଯାଜପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଜାନୁଆର। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଫଳପୁର ଧାମନଗର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ କେମିତି ବୁଝିବ ଅବୁଝା ମନ। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ତାଳଚୁଆ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କେଁଝରା ଯଶୀପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ସୀତା ନୁହେଁ ସେ ତ ସଞ୍ଜ ସଳିତା। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନାୟିକା ଶେରଗଡ଼ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପାଟପୁର କପ୍ତିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଭଅଳିଆ ଅନ୍ତର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ହେମପୁର ବୈସିଂଘା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଉକୁଳେଇ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୁରୀରେ ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଉରୁମୁଣ୍ଡା ବାଉଁଶପାଳ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଶୁଭ ରାତିରେ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ତାଳପଦା ଗୋପାଳପୁର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ରାଇକଳା କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଠକି ଦେଲା ମୋ ବଡ଼ ଦେଉଳିଆ ବନ୍ଧୁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ହାତିଆଗଣ୍ଡ ତାଳଚୁଆ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ହସରେ ତୁ ମୋ ଲୁହରେ ତୁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଟାଙ୍ଗର ବନ୍ତଳା କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଉଦୟପୁର ବର୍ଡର ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଖଲିଦେ କାଳିଆ ତ ସିଂହଦ୍ୱାର। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସିଙ୍ଗିଟିଆ ବେତନଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ କେହି କହିବେନି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବେଲପାହାଡ଼ ଜୟପୁର ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଝିଅ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଗୁଡ଼ପାଇ ଚାନ୍ଦିପୁର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।